que la practican en ella y las cuerdas estas que protegen los colgantes que bonito, ¿no? Hi, Cabela. Hi. Hi, ka. Taas mo kamay. Hi guys. Hi guys. Hi guys, Kadeko. Guys, Saan ka punta? Where are you going? we are going to a bus station and see all the lights of Madrid. Hanggang? Madrid. Madrid. Nabilus. See you later. See you later. Time check. 6:55. Bye bye. See you later. Takpan mo na dito. Hi guys. So nandito kami ngayon sa May Serrano and ayan. Guys, ang daming tao. So pupunta kami ngayon sa bus. Sasakyan namin ano nga sa mag-ikot kami dito Ayan. Sa mga ano na yan. Ayan, sa mga Christmas lights ng Madrid. Corazon! Hi. Hi daw, hi. Dito tayo ngayon sa May Serrano. See you guys later! Guys, nandito na nga tayo sa station ng bus. So, ang oras namin is 8:50. So, 20:50. Ayan, ang aga namin kasi mag-aalas 8 pa lang. Eh, hindi naman namin kasi alam yung location, kaya ayan, kaya kailangan naming hanapin muna. So, since alam na namin dito, pwede muna sa siguro kami mag-stay doon, sa banda doon, kung merong mga Burger King dito. Nasaan na sila? So, ayan yung mga nakapilang mga tao. Ayan, si Ate Ganda. May chat-chat na naman. Ayan. So, ayan yung mga bus. So, papunta pa, ano na po yung, yung bus number, ayan yung sasakyan natin, bus number 51. Ayan guys. Bus number 51. So, pasakay na sila. Kami mamaya pa, mga 1 hour pa. So, hanapin muna natin yung ating mga kasama. $2,000 years later. Saan ka, baby ko? 5, 6, no? Qué suerte, chicas, adelante del todo. O, dito. 5, 6. Sino dito? 11, 13 doon. 11. Diyan. Yung isa 35 doon ka na lang. Dalawa kami dito. 5, 5. Mami, kumain ka 5 años. 18 ka. Muy bien. Sí, Hola. Hola. Nandito tayo sa harap. Hi, baby. Hi. Ano ka? Mag-seatbelt ka, baby ko. Hola. Bel, hola. Nasaan ka na? En el bus. El bus, direct. Hi, Bel. Hi.
nandito na kami ngayon sa Naviluz. Ayan, si Lobel. Hi ka, Lobel. Hi! So, nandito kami ngayon sa may station ng malapit sa Retiro, yung Felipe 4. So, malapit siya sa may Museo Prado. So, ayan. Sumakay kami ng bus number 19 and para matuntun namin yung station dito. So, dito mag-i-start yung ating Naviluz. Yung ikutin natin yung buong center para makita natin yung mga Christmas lights dito sa Madrid. Yung Luz, Naviluz. So, Christmas lights. So, first time lang namin tong sumakay. Actually, dapat kahapon pa. Kaso lang, may pasok kami. And, ayun kasi yung oras ng pag-open ng lights is like parang alas 6 yata. Eh, may pasok pa ako noon. Tsaka, ang daming tao rin noon. Kaya, hindi na kami nakapunta. Kaya, ayun, na lang kami ulit ng bagong ticket para nga ngayong araw na to. So, samahan nyo kami, guys. Bye-bye! Ikutin natin ang center. At tignan nyo kung gaano kaganda ang Madrid sa yung street ng Madrid kapag Christmas. So, ayan. Okay. Okay, Lila! Mommy, Lila, be back! Wow! Hello! Hello, it's Alla your goose. Yeah! Yeah! Bel. Hi! Shot mo yung bonnet mo? Shot mo yung bonnet mo, baby? Hawak mami, hawak mami. Mira, vamos a ver la puerta del canal. Mira, ang ganda, Bel, oh. La puerta de Ay. allá. Wow, ang ganda. Sa Retiro. Mira qué bonito. Ya le he dicho que vamos a bajar un día. El Retiro. Nonde? Isot mo yung bonnet mo, lamig, bebe ko. Ada ulat. Tulog ka? Yan, Alcala. Hindi siya nilagyan ng ilaw. No? Si Daddy, yan na si Taluta, Yabida. Yan na si Tabida, Mami Yabida. Dad. Baby? Bel, Yan na si Taluta. asan? Dad. Ay. Lamig, Bel. Esa es una. Y otra cosa por aquí también. Que había mesas y toda la mesa estaba en la boda. Era una especie de... No toca. El autobús. Mira, mira. Esto. Hay muchas luces. Una por mira. Mira, casi las tocamos. Eso ya sabes cómo va. Una mantita. Una palmina. Una mantita de esta que tú tienes en casa. Y luego la bolsa ya está, ¿no? Oh, baby. Hi ka nga, hi. Mira, las meninas las han vuelto a poner. Las meninas. Muñecas estas nuevas que con Noelia cuando vinimos a la arqueología. Y cuando fue Navidad el otro año había esto. Que mola, ¿verdad? Oh, mira. No, ¿sabe? Tu man habita push. Mamá, pone paz. Qué bonitas, ¿eh? Mira, es el mundo, ¿lo veis? Hay luces. Mami, hay luces. Bel, hi.
that, baby? Pesa. Hay otra más. Marina, mira el arqueológico. ¿No te acuerdas que vinimos? Iba con el carrito. El reloj. Y luego ya iba con una pala. Eso se lo llevó una pala. Llevaba la otra, que sí, ya te llevaba la pala. Traffic. Ayun ba, Bel? Ayun. Y luego ya iba con el carrito. Mira. Bueno, se han contado las Mamá, cosas. hay más luces. Di ba parang galing tayo kanina sa Alcala? Y no es unidad. Mira, nos dejan pasar que está cortado. Ah, nos dejaron eso. Ah, pupunta na tayo doon. Ayan na. ¡Hala! Mira! ¡Qué bonito! Mira. Mira, Bel. Pues esto es una PH. Lo de la otra que la vertical está en ella. Y las cuerdas estas que tienen con antes, qué bonito, ¿no? Hi ka, Bella. Hi! Hi ka. Taas mo kamay. Bella. Y celebra Ah, si Beles. celebra cómo mola, ¿eh? Ang ganda, oh. Oh. Ang kulit nito ay Malaki ko si Beles. Yung sininggan ba ba? Está puesto ahí que estaban restringidos. Grabamos otra vez. Eso me tiene todo. Yo lo descargué el otro día. allí esas. Te digo que ya me he recargado de pasta. Muy realmente es apetitoso. Meron bes na tayo. Yo Ano kumain na tayong french fries? Mira, ya no nos pasan por aquí. La dama te van a llevar por ahí, no me lo puedo creer. Wala, ang daming tao. Ay, pagbaba natin. So, ayan guys, ano na tayo, nakakailang minuto na ba tayo? Nakaka 30 minutes na kami guys. Ayan. 20 minutes na lang. Saan tayo nagpunta noon, Be? Ay, pagkalola. Sa Ale Hop. Anong binili mo dyan noon? Asi. Ulit. Ah, yung laruan. Oh, look at the moon. So, nandito na tayo sa Grandia. Calle Grandia. Nasaan na sila, Derek? Hi, Derek. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hi ka, hi. Kate ganda. Hi ka, hi. Ganda, hi. Si daddy mo nasan? Tulog na. Oy, Dek, wag kang tumayo. Hi ka, Dek, hi. Dek. Hi.
guys, nandito kami sa bus ng tour. Gambia. Gambia ng Christmas. Takot ka? No. Takot ka? Saan? Tita, gente así. Gente. Sí, así. Que Donde? coches así. Ang traffic. Ay, ang ganda belo. Te lo podía dejar por aquí. Mira, ahí oh. May bear. Ano ba yung panda? No, tita. Ay. ¿Qué? Eddie. Ready siya. Ikaw ba yan? Panda. 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 Follando. Bel, ang ganda oh. Mira, mami, ¿ves? Así está. Ah, bus stop. Y pito. Ah. ¿Ves, pito? Está. Pito. Sí, claro. Mira. Ahí. Oh, Derek oh. A ver. Mami. Okay. Nandito yung Eddie. Nandun si Teddy. Salon ay. Wala na, mamaya. Mamaya. Ayun na, yun na, ilaw. Ayun oh. No. Echa las cajitas. Tienes de aquí que no. Es aquí. Déjalo ya. Fíjate por aquí. Hindi nag-ano sa ano, sa kulon. Luego bajamos y ahí arriba toda la apertura. Se me pasa el día así. Bajamos aquí a por el sur. Uwi na nga kami and ayun. Natapos na yung ano namin, yung tour namin sa city ng Madrid. Punta kami ng metro, taka mabilis parang lang ulong train. Ayan, so ano, first time lang namin kasing sumakay ng Madrid Madrid bus. I mean yung parang tour ano siya. Parang tour bus siya, pero kasi nga nabilo. So iikutin lang yung may mga ilaw, may mga Christmas lights. Pero limited lang kasi, as in hindi nagpunta ng Colon. Tapos yung Alcala parang wala rin siyang lights eh. So hindi kagaya ng mga nakaraang taon, maraming ilaw. And iikutan yung yung Nabilus. So yun lang guys for today's video. So syempre iba-vlog natin to kasi first time nga natin. And ayun, kasama natin yung Team Ramos and kaya lang hiwa-hiwalay kami ng upuan. So kung gusto nyong magpabook nun, so open pa naman siya siguro hanggang January pa yun. So ipa-flash ko na lang siguro sa screen or sa aking description box kung hanggang kailan yung pwedeng sumakay sa Nabilus. So yun lang for today's video. Advance Merry Christmas! So thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!